Anaton ebanghelyo para han Domingo, han paghalad, han Basilika ni San Juan Laterano a Roma, sumala kan San Juan, Kapitulo 2, versikulo 13, ngadto hiton 22. Hirani ay naan piyestahan paglabay han mga Hudiyo, sanglit na pakadto Jesus sa Jerusalem. Hingkita niya dito ha templo ang mga tao nga nagbabaligyahin mga baka, mga karnero, ngan mga sarapati, nganan mga parabalyuhin kwarta, nga nalilingkod sa pithan ira mga lamesa. Nagimo Jesus hinlatob tikang hin mga lubid, nga gintabog niyaan nga tanan nga mga hayop, ngadto hagawas sa templo, pati ang mga karnero, ngan mga baka, ngan pinamalintong niya ang mga lamesa, ang mga parabalyuhin kwarta, ngan ginpasarang niya ang ira mga sensilyo, ngan ginsugo niya ang mga parabaligya, han mga sarapati. Kuhaan niyo ini dinhi, ayaw niyo paghimua nga tabuan, an balay han ako namay. Nahinumdom ani ang mga tinunan, nga nasiring ang kasuratan, anakon tinuod nga pagmahalhan imo balay o Dios, naglalagha akong kasing-kasing, sugad hin kalayo. Ginayat hi Jesus han mga punuan nga Hudiyo, ano nga milagro an ipakikita mo haamon hin pagpasabot, nga may ada kakatungod hin pagbuhat tini. Nagbaton Jesus, bungkaga niyong ini nga balay han Dios, ngan titidungong kuliwat, sulod hin tulo ka adlaw. Kapatan kag unom katuig ang pagtindog hini nga templo, ngan titindugon mo ini sulod la hin tulo ka adlaw, nagpakianahira. Kundi ang templo nga karuyag singon ni Jesus, amo an iya lawas. Sanglitan kabanhaw na niya na hinumdum niya mga tinunan, hininga iya ginyakan, ang tinuuhirahan kasuratan, nganan mga pulong, nga iginsiring ni Jesus. Kapugtuan, ang ebanghelyo han Ginoo, pagdayawon ka Kristo. Baraan, ngan malipayon nga Domingo, aton nga tanan, labi na iya na nga piyesta, ang tinatawag nga iroyhan nga tanan nga mga simbahan abugos nga kalibutan, ang Basilika ni San Juan Laterano. Kay ano nga tinatawag ini nga iroyhan nga tanan nga mga simbahan abugos nga kalibutan? Kaya sa ini kabugtuan ang katedral han aton Santo Papa. Nga yan na amuhi Pope Leo the 14th. Sanglit ura-urain kami nung danon pag salinurog tahin nga adlaw, no? Nga bisan pamangkuntan katluan kag duha nga Domingo katuigan, ato nala ikinuan anay itinabianay kay magasalinurog kita hinina nga adlaw nga mahinungdanon kaupay. Kumbaga din ha Diocese San Borongan suga din hit pagsalinurog han paghalaran han katedral han katedral han Borongan, ano nga asay iton iroy nga simbahan iton bugos nga diocese. Sanglit kumbaga mamadakula kay bugos nga kalibutan it nasasakupan ini nga Basilika ni San Juan Laterano. Ngan ini aton ebanghelyo kabugtuan nagpapasabot han kadako han pagigugma ni Jesus san balay han Dios. Nga igimpakita ini niya didahan iya han iya kunta pagpakita han iya kasina nga ginihimo ang templo nga sugad hin tabuan, sugad hin lugar nga ginbabaligyaan, ano ginbubuhatan hin negosyo hin mga tao. Siguro po na hinidinhi ang mga kapadian ng templo. Sa ining angay ta pamalandungon, ano iton aton simbahan diri mahimo nga aton himuon nga balay hin negosyo. Usahay nalalapat kita, nasiring kita tagpira it misa. Diri napapalit it misa, iton imo ginahatag nga pamisa, diri iton makakapalit hit misa. Diri iton makakapalit iton pagsimba, iton ginahatag nimo, imo iton donation, imo iton amot
hit pagsuportar simbahan nganiton mga kapadian, nganiton buhat hit pagpasamo hit maupay nga sumat. Diri itong bayad kay diri nababaydan it grasya. No? Ngan asa ini it nakakahugaw iton aton pagsimba kung ginihimuta nga sugod lahin pagtaga kwarta itong pagsimba. Itong tinuod na pagsimba, pulong pa man ni Pope St. John Paul II, amo it pakighiusahan Diyos. It is an encounter with God. Aniton iya simbahan, aada kita hiton, hadtuan ay templo, no? Ang mga tao dida pakikigusahan Diyos ang templo. Kundi pag-abot ni Jesus, hiya ang naging tinuod nga templo, hiya at buhi nga templo. Asa ini nga nasiring hiya, didahit aton ebanghelyo, bung kaganiyo ini nga templo ngan tulo ka adlaw titindugon ko naliwat hiya. Iya ini gimpapahinungod aton an iya lawas mismo nga mabubong kag pinagihit kasakit nga kamatayon na krus kundi iya titindugong pinaagihan iya pagkabanhaw. Usain nga pahinumdum nga aton kabugtuan nga iton tinuod nga templo yana nga panahon ng pag-abot ni Kristo amo kita. Sanglit ini nga templo ayaw ta paglamadya hit sala hit pagtalikod sa Dios. Diyos amay nga makagarawang pasaylo kami han amon pagdumit han templo nga amo an lawas sa nimo anak Jesucristo, diin kami mga kaapi, diin kami mga miyembro. Pasaylo kami nga pinaagan amon mga sala nagiging mahugaw ini. Ngan hinautunta nga tabugon liwat namon amon mga kasing-kasing bisan ano nga sala nga nakakahugaw han templo nga amon lawas nga miyembro han lawas ni Kristo. Amon ini pinangangaro ay ang ngaran ni Jesucristo nga amon Ginoo. Amen.